দিকে বাচ্চারা একটু চেপে আসতে পারবে একটু চাপো তো সোনার চাঁদগুলো একটু চেপে এসো তোমাদের জিলিপি খাওয়াবো এসো সরে এসো এদিকে মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ এখানকার বাচ্চারা খুব ভালো এরা কথাবার্তা শোনে এরা খুব ভালো আল্লাহর কাছে দোয়া করি তোমাদের জন্য অনেক বড় হও আল্লাহ পাক ইসলামের কান্ডারি হিসেবে কবুল করুক সকলে বলি আমিন সর্বপ্রথম শুরু করব মহামহিয়ান গরিয়ান সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের শান ও মান হামদে বারি তাআলা আল্লাহ পাকের প্রশংসা দিয়ে মাহফিলটা শুরু করি তারপর অনেক কথা হবে অনেক গজল হবে ইনশাআল্লাহ শুনতে থাকি আমরা মহান রবের প্রশংসা দিয়ে আজকের অনুষ্ঠান সূচি আমরা শুরু করছি তার আগে একটু দরুদ সালাম পড়ে নেব চলে যাব আমরা আমাদের মূল গজল শুনতে থাকুন কবিচন্দ্রের মাধ্যমে কত সুন্দর কথা লিখছে সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া সাল্লাম আলাইকা ইয়া हबीब अल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा आका कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा छोड़ के सदका तेरा पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu कहती है ये फूलों की रदा अल्लाहु अल्लाह कहती है ये फूलों की रदा अल्लाहु अल्लाह कहती है ये फूलों की रदा अल्लाहु अल्लाह अशजार के पत्तों ने पढ़ा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह बादल में आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाहु
सूराए यासीन के हो सूराए रहमान हो 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 सूराए यासीन के हो सूराए रहमान पर्वत की कतारों की सदा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह कहती है ये फूलों की रदा 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 अल्लाहु अल्लाह अशजार के पत्तों ने पड़ा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह सूराए यासीन के हो सूराए रहमान अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह